Kumusta mga higala? Ang akong i-share ninyo karon nga video mahitungod kini sa usa ka tao diha sa iyang pagpaningkamot diri sa maong nasod sa Japan. Din niining panahon na karon nagkaanam kamahal ang mga panaliton kung naningkamot siya aron nga makahatag pa og dugang income sa pamilya nga makatabang kini diha sa pagpuyo ug sa tanang manggastuson. Hello guys, may adlaw sa inyong tanan. Ako din si Jerome Ragindin guys. Residence visa ko diri sa Japan. Isa po ko ka factory worker sa car parts. Sa tinod lang guys, okay man ang sweldo diri guys. Makakuan man, pero sa pagkakaroon man god, daghan kay kuglon tungod sa duha ka buok ang akong senior high school diri. Sangad-tungad to guys, nagkamahal ng mga pamaliton diri sa Japan. Grabe ang pag-inflation yun diri guys, sa tinuod lang. Muna guys, nga naningkamot na lang yun ko nga mag-sideline. Sa tinuod lang, panggabi ko karong si Manaha. Dikan pa kong trabaho guys. Pag uli na ko, diskarte pa yun ko. Mo nga, kani guys, ginagmay lang ning ako pero makatabang. Nagkuhan ko karon guys, so overeat guys. Nag-over ko karon. Morning ako diskarte karon, pangwarta panapi diri. Pero makatabang gid siya guys. Maski nami diri sa Japan, diskarte gihapon. Morning ginaingon nga laban Japan. Muli mga higala, si Jerome Ragindin nga naningkamot para sa iyahang trabaho karong adlaw, karong higayunan. Padayon siya guys, muadto na siya sa iyang travel karon. At least, in time, mahatod niya ang iyang gideliver karong adlaw. Nigikan siya og alas 9:25 sa buntag. Mga higala, muna ni si Jerome Ragindin, uban sa iyang pagpaningkamot, niabot ra gid siya dinhi sa ilang balay aron sa makausap pa nakauli na makapahuway na pud siya. Gikan na ba siya sa trabaho pa sa ilang factory, then karon nakaabot na ba siya dinhi sa ilahang pwesto gayud sa lokasyon sa balay. Guys, di lalim guys, hasta ginita sa gatanan. Grabe. Ay dito guys, pila ka oras? 3 ka oras? 12:28. Alas 12, mag-alas 12:30 na sa hapon guys. Tama-tama lang po ang income. Pagpalit og kape. Di lalim guys. Wasang initag yun guys. Mura nyo kong malipong sa karsada. Grabe. Muna guys. Basta nakaingon mo nga hayahay diri sa Japan. Hayahay pero laban Japan yapon. Thank you for watching. Please subscribe.